Danas ću vam govoriti o nevjerojatnim informacijama vezano uz vitamin D. Da li je 10.000 internacionalnih jedinica dnevno vitamin D nešto previše ili zapravo ovo prijeko potrebno? Govorit ćemo koji su posljedice nedostatka vitamina D, kako se on najidealnije uzima i čak ću vam na kraju emisije dati moju specijalnu preporuku suplementacije i uzimanja tijekom jednog dana vitamina D da bi imali, naravno uz suplemente, imali idealnu koncentraciju vitamina D u vašemu tijelu. Koji su prvi rasni simptomi nedostatka ovoga vitamina? Prije svega kronični umor. Jedna od najvažnijih uloga vitamina D je podrška imunološkom sustavu. Vitamin D izravno komunicira sa stanicama koje su odgovorne za zaštitu protiv infekcija. Ukoliko primjećujete da se više puta godišnje borite protiv prehlada, gripe, viroze i drugih infekcija, može biti da imate kroničan nedostatak vitamina D. Još ako ste cijelo vrijeme umorni, a ne znate razlog, moguće je da vam fali sami vitamin D. Dalje što morate znati, uz svu ovu informaciju, vitamin D će vama uzrokovati čak i kroničnu nesanicu. Veliki broj vas ima kroničnu nesanicu, povezuje sa mnogo drugih problema, moguće da imate kroničan nedostatak vitamina D. Isto tako, svi vi koji imate problema sa zglobovima, sa kostima, mišićima, bolesnim leđima, često se vaše situacije puno gore ili rapidnije pogoršavaju jer imate kroničan nedostatak vitamina D. Možemo reći vitamin D pomaže u održavanju zdrave kostiju, poboljšavajući apsorpciju kalcija u vašem tijelu. Kao što sam malo prije rekao, kalcij, magnezij i vitamin D u tijelu rade na zaštiti kostiju i zglobova. Jedan od mogućih simptoma nedostatka vitamina D je gubitak kose. Ovo je bitno jer vitamin D igra ulogu u rastu kose i funkciji folikula dlake. Možete očekivati pojavu kroničnog stresa, depresije i anksioznosti. Jeste ikada se pitali kad ste izloženi suncu da se osjećate bolje? To je utjecaj vitamina D. Sporo zacjeljivanje rana nakon operacije i ozljede može biti znak da razina vitamina D je preniska. Zapravo rezultati studije u epruvetama sugeriraju da vitamin D povećava proizvodnju spojeva koji su ključni za stvaranje nove kože, kao i dio procesa zacjeljivanja rana. Ukoliko primjećujete da jako dugo vam treba da zacijeli rana koju imate na tijelu, ovo može biti razlog da nemate dovoljno vitamina D. Jedan od nekih razloga u ovom modernom načinu života je izuzetno veliki broj osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu, čak i pretilost više nego ikada u povijesti, svaki puta je sve gore i gore. Razlozi zašto imate prekomjernu tjelesnu težinu su naravno mnogi, ali nećete vjerovati, kroničan nedostatak vitamina D u vašem tijelu uzrokuje debljanje. Dakle, moguće da imate prekomjernu tjelesnu težinu radi toga što vam fali vitamin D. Ukoliko imate nedostatak vitamina D, često se nedostatak vitamina D povezuje sa glavoboljama. Ovo se posebno očituje kod žena sa hormonalnim promjenama. Istraživanja pokazuju da kroničan nedostatak vitamina D pojačava migrene, posebno kod žena. Još jedna bitna činjenica je nedostatak ovog vitamina povezan sa bolovima u mišićima. Nedostatak ovoga vitamina povezan je čak i problemima sa češćim urinarnim infekcijama. Jedan učestali problema sa nedostatkom vitamina D su vrtoglavice te erektilna disfunkcija. I još dva simptoma su bitna, a to su česte infekcije pluća, pretjerano znojenje su nedostaci vitamina D znakovi. Dakle, ima puno simptoma koji su vezani za kroničan nedostatak vitamina D, ali oni se često mogu biti vezani i za druge vrste bolesti i oboljenja. Usprkos sve većeg dokaza o njegovoj važnosti, mnogi su ljudi i dalje zabrinuti kad se govori o visokim dozama, osobito kada se spominje brojka od 10.000 internacionalnih jedinica dnevno. I postavlja se pitanje zapravo da li je ta doza 10.000 internacionalnih jedinica prekomjerna, specijalno što se nama redovito preporučuje otprilike 600 do 800 internacionalnih jedinica, to su nekakve standardne preporučene dnevne doze za svaki dan. Što je točno vitamin D3 koliko je važan? Vitamin D3 je oblik vitamina D koji tijelo proizvodi prirodnim putem kada je koža izložena sunčevoj svjetlosti, konkretno UVB zrakama. No zbog današnjeg načina života,
boravka u zatvorenim prostorima, korištenja zaštitnih krema, nošenja odjeće koje pokriva tijelo i boravka u geografskim područjima sa malo sunca. Velik broj ljudi ne proizvodi dovoljno vitamina D prirodnim putem. A kada razmišljamo o vitaminu D, njegova glavna uloga je u apsorpciji kalcija i fosfora, čime čuva kosti i zube, podržava funkciju imunološkog sustava, regulira hormone i raspoloženje, povezuje se s manjim rizikom od depresije, igra ulogu u regulaciji krvnog tlaka, povezuje se s manjim rizikom od raka, dijabetesa tipa 2, kardiovaskularne bolesti, autoimunisti i puno toga. Vitamin D je možda i najbitniji vitamin našega tijela i primorno ga uzimamo iz sunčeve svjesnosti. Isto je tako je porazna činjenica da otprilike 90% osoba ima kroničan nedostatak vitamina D. I to je jako bitno za reći. Koliko je vitamina D zapravo dovoljno? Službene preporuke govore od 600 do 800 internacionalnih jedinica dnevno. No te brojke su zastarjele i ne uzimaju u obzir individualne potrebe poput dobi, tjelesne mase, boje kože, kroničnih bolesti, životnih navika i razine izlaganja suncu. Istraživanja pokazuju da više od 90% ljudi ima nedostatne ili suboptimalne razine vitamina D. U zimskim mjesecima i u sjevernim područjima razine drastično padaju. Ispod 30 nanograma po mililitru u krvi se smatra nedostatkom, dok se optimalnim često smatra između 50 do 80 nanograma po mililitru. Zbog toga mnogi stručnjaci preporučuju daleko veće preporučene dnevne doze vitamina D. Čak se preporučuje od 5000 do 10.000 internacionalnih jedinica dnevno, to ću malo kasnije reći u emisiji. Ključ je da shvatite, moji dragi gledatelji, da najvjerojatnije vam fali vitamin D. Kako ćete to saznati? Morate napraviti krvne pretrage, pa onda potencijalno ponavljati krvne pretrage dok nađete do optimalne razine vitamina D svaki dan da bi imali optimalno zdravlje. Je li 10.000 internacionalnih jedinica dnevno sigurno? Na temelju dostupnih studija, 10.000 internacionalnih jedinica dnevno je sigurno doza za većinu zdravih odraslih osoba. Toksičnost ili hipervitaminoza D javlja se tek pri dugotrajnom uzimanju iznad 40.000 internacionalnih jedinica dnevno. Jako bitna uloga magnezija. Ne zaboravite, važan suradnik vitamina D je upravo magnezij. Za pravilnu apsorpciju i aktivaciju vitamina D tijelu je potreban magnezij. Bez dovoljne količine magnezija tijelo ne može učinkovito pretvoriti vitamin D u njegov aktivni oblik. Što znači da čak i visoka doza neće imati puni učinak. Magnezij je važan za aktivaciju vitamina D u bubrezima i jetri, podršku radu mišićima i živaca, regulaciju šećera u krvi, podupiranju smanjenju stresa i stjegoskope. A izvori magnezije su tamno lisnato zeleno povrće, bademi, indijski oraščići, sjemenke bundeve, integralne žitarice, mineralna voda bogata magnezijem. I ono što ću vam preporučiti, ako ste sad dobro zapamtili, vama se vitamin D u tijelu nikada neće adekvatno apsorbirati ako nemate adekvatnu količinu magnezija. Magnezij i vitamin D zajednički igraju u tijelu, zato vam treba i vitamin D i magnezij. I ako niste u stanju jesti hranu, što najčešće ne jedete hranu bogatu magnezijem, pokušajte si kupiti dodatke prehrani na bazi magnezije koji se nazivaju magnezijev glicinat. Magnezijev glicinat uz izlaganje suncu i recimo dodaci prehrane vitamina D3 će biti jako dobri. Vitamin D i vaš imunitet. Vitamin D ima snažan učinak na imunološki sustav. Potiče stvaranje T stanica i makrofaga koji štite organizam od infekcija. Istraživanja pokazuju osobe s niskim razinama vitamina D češće oboljevaju od gripe i respiratornih infekcija. Vitamin D smanjuje razinu upalnih citokina koji su često povišeni kod autoimunih bolesti. Dodaci vitamina D povezani su s manjim rizikom od autoimunih bolesti, multiple skleroze, reumatoidne artritisa, psorijaze, dijabetesa tipa 1 i puno toga. Prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas. Moja 4. knjiga, koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 3. dio, je službeno u prodaji. I ova knjiga je najveća, najbolja knjiga koju sam ja ikada u životu napisao. I ona je jedan nastavak mojeg serijala knjiga koji se nazivaju Isprekidani post.
Tajna zdravlja i dugovječnosti. Moja druga knjiga se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. I naravno treća knjiga se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. I ova nova knjiga, to je dio serijala moje 4 knjige, gdje ja vas učim o najboljim prirodnim lijekovima, o nutricionizmu na preko 1000 stranica, kako da spriječite, liječite najgore bolesti modernog čovjeka na potpuno prirodan i siguran način. Imam još jednu veliku vijest. Ove sve moje 4 knjige od sada su dostupne na čak 11 stranih jezika. I vi danas moje knjige možete kupiti na rumunjskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, grčkom, poljskom, bugarskom, slovačkom, turskom, francuskom i španjolskom jeziku. Sve knjige se odmah mogu kupiti na internetskoj stranici Mariolab.hr i ona kao takva je prevedena na ovih 11 stranih jezika. Samo vodite računa, na ovim prevedenim stranim jezicima knjige nisu dostupne kao tiskana knjiga, nego u formi e-knjiga. A što su e-knjige? To su one knjige koje vi kupite sada u obliku elektronskog oblika, naravno sami knjiga, i one vama dolazi direktno na vašu e-mail adresu i vi onda takve knjige čitate putem mobitela, tableta, kompjutera i dolazi u roku nekoliko dana. Sve knjige su prevedene na 11 stranih jezika, nova je knjiga naravno na hrvatskom dostupna i u tiskanoj verziji. I odite na internetsku stranicu, kupite knjige. Svi koji ne znate kupiti knjige, javite se u moju ordinaciju na brojeve telefona +385 98 91 79 200 i mi ćemo vam, drage volje, vas uputiti kako da kupite moje knjige o čudesnim prirodnim lijekovima. Trebate li uzimati 10.000 intravenoznih jedinica dnevno? To se posebno odnosi na osobe ako rijetko izlazite na sunce. Živite u području sa malo sunčeve svjetlosti, posebno zimi. Imate tamniju kožu koja teže sintetizira vitamin D. Imate višak kilograma. Vitamin D se pohranjuje u masnome tkivu. Bolujete od autoimunih bolesti i kronične opale. Onda da, vrlo vjerojatno da ćete imati koristi od dnevne doze 5.000 do 10.000 internacionalnih jedinica vitamina D3. Naravno uz liječnički nadzor i laboratorijsku kontrolu. I ne zaboravite apsolutno nositi sami magnezij u svakodnevnoj prehrani. Dodacima prehrani. Ajde, za kraj mislim, htio dati jednu jednostavnu proceduru kada se ne izlažete suncu, kada ne jedete hranu bogatu vitaminom D ili magnezijem, kako bi vi to trebali uzimati da na jednom danu imate adekvatnu količinu i preporučenu dnevnu dozu vitamina D. Plan suplementacije vitamina D3 plus određena podrška. Cilj je povećati i održati optimalnu razinu vitamina D od 50 do 80 nanograma po mililitru, podržati imunitet, kosti, raspoloženje i prevenciju kroničnih bolesti. Ujutro nakon doručka uzmete dodatak prehrani vitamina D3 od 5.000 do 10.000 internacionalnih jedinica. Uzimati uz obrok koji sadrži masnoće, na primjer jaja, avokado, maslinovo ulje za bolju apsorpciju. Uzmite dodatak prehrani K2 od 100 do 200 mikrograma dnevno. Važno je uz vitamin D3 za usmjeravanje kalcija u kosti, a ne u arterije. I uzimate magnezijem glicinat 200 do 300 mg dnevno ujutro, pomaže aktivaciji vitamina D. Vi, ako ste me dobro shvatili, vi ovo možete kupiti u jednom dodatku prehrani ako je moguće, ako nije moguće, imate vitamin D3, imate K2, imate magnezij. Oni savršeno rade i ovo što sam rekao su vam preporučene dnevne doze. Uzimamo možda povećane dnevne doze, 5.000 do 10.000 internacionalnih jedinica dnevno, vitamina D, obavezno uz hranu bogatu masnoćama, vitamin K2 i magnezij. I to radimo u ranim jutarnjim satima i onda smo već na daleko boljoj situaciji. Što radimo poslije podne? Uzimate dodatak prehrani koji se naziva omega-3 masne kiseline od 1000 do 2000 mg dnevno. Podržava rad mozga, smanjuje upale i poboljšava učinkovitost vitamina D3. A navečer 1 do 2 sata prije spavanja uzmite magnezij 200 do 300 mg dnevno, što je super, rekao sam magnezij i glicinat, i čak možete uzimati i cink. Ujutro vitamin D, K2, magnezij, popodne omega-3 masne kiseline, naravno više možemo magnezij, možemo dodati i cink.
Kada možete, izlažete se suncu, kada se ne možete izlagati suncu, onda morate voditi računa o svim ovim aspektima, jer bi vam mogli značajno poboljšati vaše zdravlje. Ja sam na svom kanalu napravio desetke videozapisa o vitaminu D, o nedostacima, o simptomima nedostataka hrani koja ima vitamin D, to možete pronaći na mom videozapisima, ali za današnju emisiju najbitnije da shvatite da vitamin D je jedan veliki vaš prijatelj, čak da ako ga uzimate u jako velikim dozama, u velikim broju slučajeva, može vam jako i značajno pomoći. Ukoliko imate vi kakve informacije vezane uz vitamin D koje ja danas možda nisam rekao, molim vas dolje ispod videozapisa, pišite, komentirajte, a ako vam je ovaj videozapis bio od koristi, bilo bi jako lijepo da ga podijelite sa vašim prijateljima putem društvenih mreža ili rodbini, pa da pomognete nekoj drugoj osobi da ozdravi i da dobije informacije koje inače ne bi nikako dobili. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti.